Kung edad 50 pataas, gasugod ng mabati ang pagbago ug daling pagluya sa lawas. Lagbit makasinati ug alta presyon, high blood sugar, apil na ang pagkamakalimtanon. Mahimong makatabang ang pagtuma og Centrum Silver Advance. Uban ang saktong kaon ug regular nga ehersisyo. Ang Centrum Silver Advance adunay nutrients nga giuyon ang level para sa edad 50 pataas. Para tabang sa normal blood pressure, normal blood sugar ug suporta sa kalagsik ug resistensya. Napamatud-an sab kini nga gatabang ma-improve ang memory samtang gatigulang. Ampingi ang lawas, kauban ng Centrum Silver Advance para sa 50 pataas. This has been Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. May healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Evelina Archibald, taga Siraw, Cebu City. Kana bilang pamatin sa lawas nga kapoy ka, nya kanang imong diring imong batang murag hawi bitaw kayo. Mutik lang ko og koy, nya kanang akong paditon nga kuan 3 times a day lang na, nya balik tulo ka adlaw lang gani na. Kalos Ginoo makuha na. Daghang kayong salamat sa koy. The original Koi Herbal Capsule.